ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کیا کرتے ہیں، یعنی ایکسرسائز کیا کرتے ہیں کہ ہمارا بوجھ بدن کے اندر جتنی بھی درد ہیں سارے کے سارے درد بھاگ جائے۔ مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ روح کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ زندگی نے سوال بدل ڈالے، وقت نے حالات بدل ڈالے۔ ہم تو آج بھی وہی ہیں جو کل تھے، بس لوگوں نے اپنے جذبات بدل ڈالے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے ہے۔ دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے۔ دنیا نہ دی ہے نہ کبھی کچھ دے گی۔ کہا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو کیا کیا؟ دنیا کو عبرت کا مقام بتلایا، عبرت کا، کہ ہمارا بندہ جو ہے غور و فکر کرے۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین، 100% یقین دل کے اندر آئے گا۔ اے اللہ ایسا ایمان دے جس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسا علم دے جس کے بعد جہالت نہ ہو، ایسا ذکر دے جس کے بعد غفلت نہ ہو، ایسی روشنی دے جس کے بعد اندھیرا نہ ہو، ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی رضا دے جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، اور ایسی کامیابی دے جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ یہ دعا ہمیشہ ہر شخص کو کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، یعنی دونوں جہاں کا سردار، دونوں جہاں کا بادشاہ، جس کی بادشاہیت تا قیامت تک رہے گی، وہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ہیں۔ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہیں۔ وما کان ربک نسیا، وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ہم سب سے بھول ہو جاتی ہے اور ہو جائے گی، مگر اللہ رب العزت نہ بھولتے ہیں اور نہ کبھی بھولیں گے۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی سب نظر آ رہے ہیں نا، سب کے سب اللہ کے غیر ہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلے شکوے، اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز ملتی جاتی ہے۔ اللہ ہی ہیں جو ہماری تمام بیماریوں، مشکلوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یعنی ہر ایک چیز کا حل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو نقصان دیں، چاہیں تو فائدہ دیں، چاہیں تکلیف دیں، چاہے بیماری دے، چاہے شفا دے، جس چیز کا، یعنی جو بھی چیز ہے، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے روزی کموانا نہیں چاہتے، رزق کموانا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، کہ اللہ سب سے بے نیاز ہیں، اللہ رب العزت سب سے بے نیاز ہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے،
पूरी कायनात अल्लाह की मोहताज है। एक बार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जमात के साथ रवाना हुए और चलते चलते फ़ौरन उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और यूँ कहा, अल्लाह वाले बतलाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राब्ता किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी और वो दुआ कबूल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने गैब से जो है आवाज़ भेजी कि मूसा, फ़लाने दरख्त जिसका नाम रैयान है, उस दरख्त के पत्ते को तोड़ो और जो है उसको चबा डालो, तुम्हारे पेट का दर्द दूर हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाँ तुम्हें शफा मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक ऐसा ही किया, गए और यूँ पत्ता तोड़ा और यूँ खा लिया। हाँ, खाने के बाद क्या हुआ? खाने के बाद शफा हो गई। हाँ, यानी पेट का दर्द सही हो गया। फिर दूसरे दिन भी यही मामला पेश आया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन गए और फ़ौरन जाते हैं और जो है उस पेड़ यानी रैयान के दरख्त में से पत्ता तोड़े और खा लिए। क्या हुआ? पेट का दर्द दूसरे दिन सही नहीं हुआ। पहले दिन सही हो गया और दूसरे दिन सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनका यकीन उसी पत्ते पर बन गया था, बल्कि अल्लाह का मोहताज है। पत्ता पत्ता, हर एक ज़र्रा ज़र्रा, हर चीज़ अल्लाह का मोहताज है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बतलाया अल्लाह वाले ने कि अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह से होने का यकीन हमें बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा भी ईमान तरोताज़ा हो जाए, हमारा भी ईमान दुनिया से बचकर जाने वाला हो जाए। वरना मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम किस खाड़ी में जाएंगे हमें एहसास भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, दुनिया धोखा है। दुनिया, शुरू में हमने बतलाया कि ये दुनिया धोखा है, कभी भी धोखा दी है और धोखा ही देगी, हमेशा देती रहेगी। हाँ, हमेशा देती रहेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज अमल रखा है, अमल करने का, हाँ आज अमल करने का जो है जगह बना करके दे दिया। आज ज़िंदगी दी है तो अमल करने के लिए दी है, आज ज़िंदगी दी है तो अमल करने के लिए दी है। वरना मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज़ साथियों, मरने के बाद अमल नहीं होगा, हिसाब होगा। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा? हिसाब होगा। आज अमल है, कल हिसाब होगा। कल कितना हो हम रो लेंगे, कितना हो आंसू टपका लेंगे, चाहे वो खून के आंसू हो, चाहे जैसे भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका नहीं देगा, थोड़ा सा भी मौका नहीं देगा, मोहलत नहीं देगा। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने मोहलत देने की जगह दुनिया को बताई है। तुम दुनिया में थे तो हमें याद नहीं किया और आज जो है तुम हमसे मौका मांग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका, मोहलत नहीं देंगे। हाँ, इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, बताया कि हम अपने ईमान की फ़िक्र करें, ताकि हमारा भी ईमान तरोताज़ा हो जाए, हमारा भी ईमान मजबूत हो जाए। अल्लाह से होने का यकीन, 100% यकीन अल्लाह से होने का हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेने वाले बने। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रिया भी बता दिया। क्या बताया? ज़रिया भी बता दिया लेने का। हाँ, कि जो मांगना है मुझसे मांगो, जो मांगना है मुझसे मांगो। आप कुरान के शुरू पन्ने पर सूरह फातिहा पढ़ते होंगे। सूरह फातिहा को उठा करके देखें, उसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? 2 हिस्सों में सूरह फातिहा को बांटा। सूरह फातिहा को 2 हिस्सों में बांटा। हाँ, पहला हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है और दूसरा हिस्सा मेरे बंदे की ज़रूरत है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया पहले पन्ने पर। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम अल्लाह से लेने वाले बने, हम अल्लाह से लेने वाले बने और हम अपना ईमान तरोताज़ा करें। और जब हम अब आइए, ईमान तरोताज़ा कैसे होगा? जब हम ईमान यकीन की बात कहना सुनना करेंगे तब होगा। उलमा कराम की मजलिस में, बुजुर्ग दीनदार की मजलिस में बैठेंगे, उलमा कराम की मजलिस में बैठेंगे, हाँ, तब जा कर के मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हमारा भी ईमान तरोताज़ा होगा और हम भी जो है अल्लाह से लेने वाले बनेंगे। तमाम के तमाम मसाइल, तमाम के तमाम तकलीफ़, तमाम की तमाम परेशानी, सारी की सारी चीज़, सारे के सारे बात को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखने वाले बनेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।